Ang challenge natin ngayon ay Pyramid Cup Challenge, okay? Okay! Mananalo ng 300 pesos. Ang talo, may 50 pesos pa rin. Bale, ang unang maglalaban ay si JB versus Kai. Paunahan makadalawa ha, best of 3. Okay? Nasa kamay. In 3, 2, 1, go! Nalaglag yung kay JB, nanginginig. Nanginginig si JB. Okay? 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 Okay. 1-0. JB, habol, habol. Nasa kamay. Round 2. In 3, 2, 1, go! Habol, JB. Nakahabol. All one. Ayan. Final round na. Final round. Diyan na magkakaalaman. Taas sa kamay. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Pag magmadali. Nandaan. Yan. Iba yung technique ni JB. Ay! Panalo si JB. 300. 50 pesos sa talo. 50 pesos. Okay. Next. Aika versus Elaine. 3, 2, 1, go! Wow. Ay, basta lang. Ayan. Madahan lang si Aika. Ay, nag-shoot. 3, 2, 4, 3, 2, 1. Tama. Go, Aika. Go. Isa na lang. Okay. 1-0. Habol Elaine. Habol. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Ayan na. Pag nanalo si Aika, siya na panalo. Ay, nag-shoot. Ay, panalo si Aika. Ang bilis ni Aika. Ang galing. Chill. 350 pesos kay Elaine. Okay. Chill lang si Aika eh. Next. Jen, dyan. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Ayan, dalawa yung patong. Dalawa yung magkapatong kay Jeno. Uy, dalawa yan. Ayusin mo. Ay, nauna na si Jan. Okay, nakaisa na si Jan. 1-0. Ayusin. Round 2. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Dalawa na naman. Dahan-dahan. Habol, Jeno. Habol. Ang bilis ni Jan. Panalo si Jan. Ay, dito sa kabila. 300 siya, 300. Sa kabila ka. 50 talo. Okay. 300, Jan. 300, Jan. 300. Okay. Next. Maika versus Louie. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Nanginginig yung kamay ni Maika. Ayan, nanginginig din ang kamay ni Louie. Okay. Baba mo na. Ayan. Nauna pa si Maika. 1-0. Bawi, Louie. Bawi. Taas kamay. In 3, 2, 1, taas kamay. 0, go! Habol Louie. Dahan-dahan lang, yan. Nanginginig na kamay. Kalma, baby, kalma. Yan na. Nauna pa si Maika. 50 Louie. 300 kay Maika. Next. Nakikinig na ako. Next. Saka Chris. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Yan, dahan-dahan lang. 4, 3, 2, 1, dapat. Yan. Nalaglag, sayang. Go, Inces. Go, Chris. Yan, dali. Nalaglag.
Nauna pa si Chris. Round 2. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Habol, Inces. Habol. Ayos. Yan na. Nauna pa si Chris. Ang bilis, 300. Okay, 300. Uy, doon kasi kumakas yung Okay, Okay, next. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Yan na. Ayun. Ayusin mo, Miko. Sablay, yan. 3, 2, 1, sa taas, ge! Nauna si Lala. Pwede yung dalawang kamay, second round, bawi, Nico, baba mo. In 3, 2, 1, go! Ayun na nga. All one, nakabawi si Miko. Okay, last and final round. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Dalawa, dali, habol. Yan, dali, yan. Yan, dalawa, sayang. Dalawa. Ayan. Sayang, dalawa. Panalo si Nala. 50 pesos sa talo. 300, okay. 2, 3. Okay, next. Last na kina Divina saka Ron. In 3, 2, 1, go! Partida kay kay Divina, naka-fake nails pa. Ayan. Bilis. Smooth. 1-0. Bawi, Ron. Okay. In 3, 2, 1, go! Bawi, Ron. Okay na. Hindi na nanginginig. Laglag. Panalo si Divina. Bye-bye na. Bye-bye.